नमस्कार मु सुब्रत पुणी थे मो चैनल को मु स्वागत करुच्ची। आज मुझे एक भिन्न उपाय सोयाबीन एक तरकारी करी देखेबी। आपण घरे आपण अनुसार आपण तरकारी करुवे किंतु मुझे एक भिन्न उपाय आपको देखेबी। से हेउथिबा आवश्यक सामग्री है गोटे बड़ कटा पियाज, किछि धनिया पत्र, कटा कंचा लंका, गोटे बड़ टमाटो आउ अदा आउ रसुण को मुझे रखी मुझे पेस्ट करी यापर किसी अदार स्लाइस ताहा गार्निशिंग पे यूज हो। यापर आवश्यक अनुसार रिफाइन तेल, किसी सोयाबीन, गोटा मसला अनुसार किसी जीरा, लवंग, गुजराती, तेजपत्र आउ किसी शुखला लंका। मसला अनुसार गोटे चमच लंका गुंड, हाफ चमच आमचूर गुंड, गोटे चमच मीट मसला, 2 चमच काश्मीर लंका गुंड, गोटे चमच गरम मसला, 2 चमच धनिया गुंड आ गोटे चमच हलदी गुंड। यापर ये दुईटी जिनिस मु ऑप्शनल रखी किंतु यह दुईटी जिनिस से तरकारी किसी फ्लेवर देव। यह हूँ चा पत्ती गुंड, ये हूँ बेकिंग सोडा। चलतु करवा आज रेसिपी। प्रथम गैस को ऑन कर पात्रटी को बसाइबा। प्रथम आम मिल मेकर को गरम पानी रे टिके गरम करवा। पात्र टिके गरम हेले सेथिरे आम पानी दबा। आपण सोयाबीन को देखी आवश्यक अनुसार पानी नहीं। यह पर सही पानी रे हाफ चमच लुण पकाइबा। यापर आम पानी को गरम करने किसी समय छाड़। देखु पानी देखु एथरक फुटी आसलानी। यही समय आम रखा जाइथिबा सोयाबीन को पकाइबा। यह को आम बॉयल पे किसी समय छाड़ीद। प्राय 5 मिनट यहाँ बॉयल कर। देखु मिल मेकर बर्तमान देखु फुली आसला। यापर आम यहाँ गैस टी बंद कर गरम पानी में अलग कर एक पात्र मध्य रखिद। देखु मु गैस टी लगे करटी को गरम कली। यापर आम बॉयल कर सोयाबीन को किसी तेल दे भाजी। देखु कड़ाईटी गरम हो गलानी। यापर आम 2 छोट चमच रिफाइन तेल कड़ाई पकाइबा। देखु तेलटी गरम हो गलानी। यापर आम बॉयल कर सोयाबीन को पकाइबा। किसी समय तेल भाजवा। देखु आम भजा जाइए मिल मेकर अल्प अल्प ब्राउन कलर हो गलानी। यापर आम प्लेट काढ़ी। मिल मेकर भाजी हो सारापर यापर आम मसला प्रस्तुत करवा। आम 3 ରୁ 4 चामच कड़ाई रिफाइन तेल पकाइबा। तेलटी देखु गरम हो आसला। यापर आम रखा जाइथिबा गोटा जीरा, तेजपत्र, गोटा गुजराती, लवंग आउ किसी शुखला लंका को आम पकाइबा। देखु यह किसी समय भाजी होगा कटा जाइए पियाज को आम पकाइबा। पियाज को आम किसी समय भाजवा जहाँ ब्राउन कलर पड़ला पड़ता। देखु ये पियाजटी धीरे धीरे ब्राउन कलर हो आसला। यापर आम पूर्व रखि अदा, रसुण और टमाटर एक पेस्ट प्रस्तुत मुझे से पेस्ट को यापर मुझे पका। पेस्ट को पकाई
ସଦାବେଳେ लो मीडियम फ्लेम्रे यहाँ पकाइदेव ଯେପରି ଏହା ନ ଲାଗିବ। ଏହାପରେ ଯେମିତି ଏହାର ପେଷ୍ଟ ଆମେ ପକାଇବା, ଏହାପରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମସଲାଟି କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଖିଲା ହେଇଛି, ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାଟିକୁ ଆମେ କଷୁଥିବା, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟି ମିଶିଯିବ। ସବୁ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାପରେ ଆମେ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ପକାଇବା, ଯାହା ହେଉଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ ପକାଇ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏହାପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଏ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖଟାପଣର ସ୍ୱାଦ ଦେବ, ଯାହା ଆମ ପାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲାରୁ ତେଲଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମସଲାଟି ଆମର ହେଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନ୍କୁ, ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ମସଲା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ମସଲା ସହିତ ଆମେ ମିଲ୍ମିକରଟି ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେଲେ ଏହାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାତ୍ରଟି ଆମେ ବସେଇ ଏଥିରେ ଆମେ 3 ଚାମଚ ଚା ପତି ପକାଇବା। ଚା ପତି ପକାଇ ଏହାକୁ ପୁରା ତାର କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଥିବା ଚା ପତିଟି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ପାଣିଟିକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ମିଲ୍ମିକର ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚା ପତି ପାଣିଟିକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦାର ସ୍ଲାଇସ୍ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଆକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲ୍ମିକରଟି ଏଥରକ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏହାପରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ମିଲ୍ମିକର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଗରମ ମସଲା, କଟା ଯାଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ମିଲ୍ମିକରଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିପିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।